फरमाया। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिसने फजर की नमाज बाजमात अदा की, फिर तलुए आफताब तक बैठा रहा और अल्लाह का जिक्र अदा करता रहा, फिर 2 रकत नमाज पढ़ी, तो इसके लिए हज और उम्रे के बराबर सवाब है। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा कही। ऐसे, और देखिए पूरा इतनी छोटी छोटी चीजें जब हम कर रहे होते हैं तो सवाब का आप देखिए कि कितना, पूरा हज और पूरा उम्रा, और 3 दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही। और एक और हदीस है कि साहबी कहते हैं, हजरत अबू अमामा कहते हैं कि अगर ये हदीस मैंने 7 दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सुनी होती तो मैं ये कभी बयान ना करता। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी इस तरह वुजू करे जैसा कि उसे हुक्म दिया गया है, तो गुनाह इसके कान, आंख, दोनों हाथ और दोनों कदमों से दूर हो जाते हैं, ऐसे जैसे वो अपनी माँ के पेट से जना हो। अल्लाह अकबर। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि वुजू करते हुए हमें थोड़ी सी सुस्ती होती है, और बहुत से लोग तो इस वजह से भी नमाज छोड़ देते हैं कि उनको वुजू से थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि वुजू करना। लेकिन आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रग़बत दिलाते थे छोटी छोटी अमल पे, जैसे बच्चों को नहीं रग़बत दिलाते। देखो अगर तुम वुजू करोगे तो फिर एक बहुत, इसी यही हदीस एक बहुत डिटेल में भी है कि कैसे जब हम कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं तो कैसे गुनाह झड़ जाते हैं, जब हम चेहरा धोते हैं तो कैसे हमारे चेहरे के गुनाह, जब हाथ धोते हैं, पाँव धोते हैं तो कैसे हमारे गुनाह झड़ते जाते हैं। तो फिर जब ऐसी चीजों का पता चलता है, फिर बंदा बड़े शौक से वो चीजें करता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन इतना ज्यादा अजर है तो मैं क्यों ना करूं। आज इंशाल्लाह हम करेंगे आयत नंबर 196 में। अब हम हज के बारे में पढ़ेंगे। हज आपको पता है जैसे कि इस्लाम का ऐसा रुकन है कि जो फर्ज है मुसलमानों पे, जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात है, इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे इसके बारे में हुक्म दिया है। आज हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। हज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि हमने पहले सूरत बकरा में पढ़ा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे जब उन्होंने ख्वाब में देखा था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको वो जगह दिखाई थी और जाके कहा था कि अल्लाह का घर तामीर करो, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया था। और आपको याद है हमने सूरत शुरू में पहले इस बारे के आखिर में ऑलमोस्ट हम पढ़े थे, जिसमें यह था कि जब उन्होंने खाना काबा तामीर कर लिया तो फिर उन्होंने अल्लाह से क्या दुआ मांगी थी कि या रब्बुल आलमीन आरिना मनासिकना, कि या रब्बुल आलमीन हमें दिखाइए कि हमने अब इबादत के तरीके क्या करने हैं। इससे हमें पता चलता है कि इबादत का तरीका भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आएगा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने खाना काबा तामीर किया तो अब उसके बाद तो तुम्हें पता है अल्लाह का घर तामीर हो गया, अब बिल्ट इन है नेकी तुम्हारे अंदर, तुमने जैसे भी अब चाहते हो कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करो। नहीं, और उन्होंने दुआ जो की थी ना कि आरीना मनासिकना, आरीना होता है दिखाना, आंख से देखना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज के तरीके सिखाए थे, बताए थे, और वही तरीका, दैट इज द रीजन जो मुशरिकीन मक्का थे वो भी हज उसी तरीकों पे कर रहे थे, क्योंकि अब टाइम गुजरने के साथ साथ उनमें मुशरिकाना रसूमात आ गई थी। और आपको जब मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि सबसे पहला जो बुत है वो मक्का में अमर बिन लुई नाम का एक शख्स था, वो जब तजारत की खातिर गया शाम की तरफ तो वहां से एक बुत लेके आया, तो उसने कहा कि वहां के लोग जो हैं देखो इस तरह से ये बुत बनाते हैं। बुत का भी मैंने आपको बताया था कि क्या इसका कॉन्सेप्ट इसके पीछे था कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब पूरी कौम तबाह हो गई थी तो वहां के लोगों ने जो बुत बनाए थे एक्चुअली वहां के नेक लोग थे, और पहले वो चाक से छवि बनाया करते थे, और उसके बाद उनको ये लगता था कि कुछ देर के बाद वो खत्म हो जाती है, वो धुंधली होके मिट जाती है, कोयले से बना लेते थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया कि मिट्टी से, चाक, चूना, जो भी चीज होती थी उससे उन्होंने छोटी छोटी उन्हीं की बुत बनाने शुरू कर दिए कि ये नेक लोग हैं। उसके बाद क्या होता था कि वो बुत जो है वो घर में कहीं रख देते थे कि बुजुर्गों के बुत हैं, इस तरह से ये बुजुर्ग हैं जो चले गए हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक नस्ल से दूसरी नस्ल, जैसे अब भी आप देखिए कि हमारे माँ बाप जो चीजें करते हैं जब वो चले जाते हैं तो हमें कितनी अजीज होती है कि मेरी अम्मी ये करती थी तो इसलिए मैं ये करती हूँ, वो 40वां करते थे, वो बरसी करते थे। ये सारी रस्में जो है हम लोगों ने तो अपने आबा अजदाद से सीखी हुई है ना। हम लोग कभी ये नहीं देखते कि क्या हम ये देखें कि खोले किताबें और पढ़े
पढ़ें कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमल किया था, क्योंकि वफात जो थी, फौतगियां होना, खुशियां होना, शादी गमी, सब कुछ उनके जमाने में भी होता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था, सहाबा का क्या तरीका था, ताबईन और तबा ताबईन का क्या तरीका था, बाद में इमाम आए तो उनका क्या तरीका था। हम लोग वो नहीं देखते, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे माँ बाप ने क्या किया था, हमारे दादा दादी ने क्या किया था, हम वही तरीके अपना रहे होते हैं। तो यही होता रहा। फिर जब अगली नस्ल आई तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे माँ बाप ने बड़े मुकद्दस समझते थे, तो उन्होंने कहा कि ये उनके दिमाग में यह है कि देखिए ये वसीला बनाया इनको। वो ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, वो अल्लाह को मानते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि हम इतने गुनाहगार, हमारी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहाँ सुनेंगे, तो हम इनके वसीले से दुआ मांगते हैं। आज देखिए आज हम लोग क्या करते हैं, आज हमारे बुत फर्क हो गए हैं। बस ये हमने मिट्टी के बुत नहीं रखे, लेकिन इसके अलावा आप देखिए हमारी क्या, इंशाल्लाह जहाँ पे ये चैप्टर आएगा तो मैं आपको इसकी भी डिटेल बताऊंगी, और हमें एक एक अपने अंदर का बुत, अपने नफ्स के बुतों को मारना पड़ेगा। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हज का जो तरीका बता रहे हैं कि वह अतिमुल हजा, और तुम पूरा करो हज को, वल उमराता, और उम्रा को, लिल्लाह, किसके लिए पूरा करना है, अल्लाह के लिए। फाइन पस अगर ओह सिर तुम रोके जाओ, फमा तो जो फमस तैसरा, तो जो आसानी से मुयस्सर है, मिनल हद, ये तो कुर्बानी दे दो। देखिए यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया का था, कि जब उम्रे के लिए गए थे, मदीना से लोग गए थे, तो उनको रोक लिया गया था। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, और अगर हम आज के जमाने में यही आयत को अपने ऊपर लेते हैं तो देखिए कई दफा ऐसा होता है कि हज पे जाएं या उम्रे पे जाएं तो तबीयत खराब हो जाती है, कभी अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम लोग वहां तक ना पहुंच सके जहाँ हज और उम्रे के लिए जाना है। तो फिर उसके बाद क्या करना होता है, क्योंकि गिल्ट होता है ना अंदर कि या हम लोग निकले थे, या इहराम पहना हुआ है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और आपने हज नहीं किया या उम्रा नहीं परफॉर्म कर सके, तो फिर उसमें ये हुक्म है कि फिर जो कुर्बानी मुयस्सर आ जाए आसानी से, जैसे वो आप लोग कर दो। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है, वला तुखलिकू, और मत तुम मुंडवाओ, रऊसकुम, अपने सरों को, हत्ता यहाँ तक के यबलुगा के पहुंच जाए, हदियु कुर्बानी, मुहिल्लाहु, अपनी कुर्बान गाह में। अब इसमें दो तरह की बात है कि एक हनफी फिक में ये कहते हैं कि जो अगर रोक लिए जाओ या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ है तो वो पैसे वहां पे पहुंचा दो, अब वहां पे कुर्बानी हो जाएगी। तो जैसे ही पता होता है कि इतना टाइम लगा है और अब वो कुर्बानी हो गई होगी, तो उसके बाद आप अपना सर शेव करवा के और फिर वो आप एहराम अपना उतार सकते हो। लेकिन इमाम मालिक और इमाम शाफी का ये मसलक है कि वो ये कहते हैं कि जिस जगह भी तुम रोके गए वहीं कुर्बानी दे दो, तो आप लोगों का ये पूरा हो जाता है, तो उसके बाद आप एहराम अपना उतार सकते हो। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे, फमन पस जो कोई काना हो मिनकुम, तुम में से, मरीदन मरीज, औ बिही, या इसको हो अजन तकलीफ, मिन रासी, उसके सर में, फिदियातुन, तो फिदिया है। अब देखिए अगर अब दूसरा ये है कि उसने एहराम बांधा हुआ है, अब ये चक्कर हो गया कि क्योंकि एहराम में आपको पता है बाल जो है वो नहीं अभी कटवा सकते जब तक आपके पूरा वो आपके मुनासिक नहीं पूरे हो जाते। अब यहाँ पे ये है कि अगर आपके सर में कोई तकलीफ हो गई, कोई चोट लग गई है, या फिर कोई ऐसा मसला हो गया कि आपको अपने बाल उतरवाने पड़े हैं क्योंकि उस हिस्से को ट्रीट करना है, तो फिर क्या करे, फिर ये कि आपको फिदिया देना होगा। आप लोगों ने सुना होगा कि जब हज और उसमें उम्र में जाते सारा वक्त ये दम देना है, दम देना है। दम ऐसे नहीं है कि आपका एक बाल भी गिर गया तो आपको दम देना है। अब देखें हुआ क्या कि अगर आपके सर में कोई चोट लगी है या कुछ ऐसी तकलीफ हो गई है कि आपको बाल निकालने पड़ गए हैं, तो तब आपने देना है, और वो भी दम आखिर में है। आखिर पहले क्या है, तो फिदिया क्या है कि जान छुड़ाने के लिए कहते हैं ना, कि जान बंदे की फंसी हो कहीं पे और अपने आप को जब आजाद कराना है, तो उसके जगह पे आप जो देते हो बेसिकली वो कुर्बानी देने को। मिन सियामिन, सियाम एक रोजा, सॉरी मिन सियामिन नंबर 1 ये है कि एक रोजा जो वो 3 दिन के रोजे होते हैं, ये फिदिया है। और सदकातिन, या फिर सदका। सदका क्या है कि 6 मस्कीनों को खाना खिलाना होता है। और नुस्क, अब तीसरी जगह पे ये है कि या फिर कोई एक बकरी आप उस कुर्बानी दे दो तो ये आपका दम हो जाता है। फाइजा पस जब आमिन तुम अमन में आ जाओ, फमन पस जो तमत्ता, तो जो फायदा उठाए, बिल उम्रती, उम्रे से, इलल हजी, हज तक। तो अब ये है कि देखिए आप वो रोक लिए गए थे, आप हज नहीं कर सके, उम्रा नहीं कर सके, आपने कुर्बानी दे दी और फिर आपने सर अपना मंडा लिया और उसके बाद आपने अपना एहराम उतार लिया।
اب آپ واپس چلے گئے, اب آپ پھر امن میں آ گئے, ٹھیک ٹھاک ہو گئے, آپ واپس آتے, کیونکہ اب یہاں پہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جو واپس گئے ان کو واپس وہ حج یا عمرہ کرنا ہوگا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم امن میں ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھانا چاہے, ٹھیک ہے, تو جو, کیونکہ جب صلح حدیبیہ کے بعد جب صحابہ واپس گئے تھے تو سب کے سب واپس نہیں آئے تھے دوبارہ کرنے کے لیے, لیکن اگر آتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے. تو اب یہ ہے کہ جو کوئی آ رہا ہے, یہ حج بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں نا, جس میں ایک حج وہ ہے جس میں ہم ایک سفر میں جاتے ہیں, ایک ٹکٹ پہ جاتے ہیں اور ہم پہلے عمرہ کرتے ہیں, احرام باندھتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, پھر ہم اپنا احرام اتار لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم آرام سے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں, جو بھی آپ نے ادھر ادھر کام کرنا کرتے ہیں, لیکن پھر دوبارہ سے آپ اس کو احرام کو پہنتے ہیں حج کے لیے. دیٹ ول بی آن 8 ذی الحج کو آپ پہنتے ہیں واپس. تو وہی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر تم حج کے لیے گئے ہو اور تم عمرہ سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہو, فمستیسرا, پس جو کوئی آسانی سے میسر ہے, من الہدی, تو وہ قربانی دے دے. فمن لم یجد, پس اگر کوئی نہ پائے, سیامو, تو روزے رکھے, سلاستی 3 ایامن, دنوں کے, فی الحج, حج کے دوران میں. اب دیکھیں عرفات والے دن روزہ نہیں ہے, قربانی کے دن, عید کے دن روزہ نہیں ہوتا. تو اب یہ کیا, جو اس کے بعد ایام تشریق آتے ہیں اس میں یہ روزے آپ جیسے 11, 12 اور 13 میں وہ 3 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں. وہ سب آتے ہیں, اور 7 اذا رجعتم, جب تم گھر واپس لوٹو تو پھر آپ کو واپس 7 روزے رکھنے ہیں. تل کا عشرۃ کاملۃ, یہ پورے کے پورے 10 روزے ہو گئے. اب دیکھیں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ تو کوئی بات ہے, ہم قربانی کیسے نہ دے سکے, بندہ وہاں جاتے ہیں, ہم نے تو قربانی دے دیں گے تو کوئی بات نہیں. لیکن آپ دیکھیے یہ دین اسلام ہے, یہ ہر انسان کے لیے, ہر مسلمان کے لیے نہیں, ہر پوری دنیا کے لیے اترا ہے. اب بعض دفعہ ایسے لوگ ہیں جن کی جیب کٹ جا سکتی ہے, وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہاں پہ قربانی دے سکے, یا پھر کوئی اتنا غریب ہے کہ کسی نے اس کو بھیجا تو صرف ٹکٹ کے پیسے دے کے بھیج دیا, وہ قربانی نہیں وہاں پہ کر سکتا. دیر از اے لاٹ آف تھنگس جو وہاں پہ ہو سکتی ہے نا. تو اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے 3 روزے ادھر رکھنے ہیں اور باقی 7 روزے گھر واپس آ کے رکھنے ہیں, تو یہ 10 روزے ہو جائیں گے جو آپ کی قربانی کو ایکول کر دیں گے. ذالک, یہ لمن, اس کے لیے ہے, لم یکن, نہ ہو, اہلہ, اس کے گھر والے, حاضر المسجد الحرام, مسجد حرام میں رہنے والے, جو مقیم ہے وہاں پہ, ان کے لیے یہ نہیں ہے قربانی دینا, اور ان کے لیے یہ روزے کا جو شرط ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل مقصد کیا ہے وہاں پہ سارا کچھ کرنے کا, واتقوا اللہ, تو اللہ سے ڈر جاؤ, وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ, بے شک اللہ, شدید العقاب, بڑا زبردست پکڑنے والا ہے. کیونکہ حج سارے کا سارا توحید ہے, اور توحید کے ساتھ ساتھ دیکھیں سارے کا سارا حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. الحمدللہ آج میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی کہ سنت کیسے ہے, کیونکہ حج کے احکامات جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے, کیسے جانا ہے, کس طرح سے جانا ہے, لیکن آپ وہاں پہ پرفارم کیسے کرنا ہے وہ انشاءاللہ I will tell you all the detail. اب اگلی صورت میں دیکھیے 197 پہ, الحج, حج, اشہر, مہینے ہیں, معلومات, جانے پہچانے, فمن فاردا, پس جو کوئی فرض کر لے, فیہن, اس میں, الحج, حج کو. آئیے لیتے ایک چھوٹی سی بریک, انشاءاللہ اس کے بعد اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, ہم کر رہے تھے آیت نمبر 197 جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حج کے مہینے معلوم ہے. کیونکہ دیکھیں یہ پتہ کیوں کہا گیا کہ پہلے کیا ہوتا تھا, مشرکین مکہ ایک نسی کی ان کی رسم ہوتی تھی جس میں وہ مہینوں کو بدل دیتے تھے. the reason was کہ وہ حج کے زمانے میں وہ ٹریڈنگ بہت ہوتی تھی, انہوں نے ایک میلے کی طرح اس کو بنا دیا ہوا تھا. اور جب آپ کو پتہ مکہ کی گرمی کتنی ہوتی ہے, تو جب گرمی کے بہت گرمی میں حج آتا تھا تو وہ مہینے کو بدل دیتے تھے, نہیں جی حج جو اب اس مہینے آئے گا. تو اس لیے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا حجۃ الوداع میں, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس سال حج اپنے اصل مقام پہ آ گیا, اسی سے اب اس کے بعد سے حج اسی ٹائم پہ کیا جاتا ہے. تو بعض لوگوں کا یہ کویسچن ہوتا ہے, مجھ سے بھی لوگوں نے یہ بات کہی تھی
کہ حج کا ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے حج کبھی بھی کر سکتے ہیں, عمرہ کبھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن حج کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس کا مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہے جانے پہچانے. فمن فرض فیہن الحج, کہ جو کوئی فرض کر لے اپنے اوپر حج کو, جیسے وہ احرام باندھ لیتا ہے, وہ حج کی حالت میں حج کے اندر آ جاتا ہے. فلا رفث, تو نہ ملے, فلا فسوقا, اور نہ وہ گناہ کے کام کرے, ولا جدالا, اور نہ وہ لڑائی جھگڑا کرے, فی الحج, حج میں. وما تفعلوا, تم جو کچھ کرو گے, من خیرن, بھلائی کے کاموں میں سے, یعلمہ اللہ, تو اللہ اس کو جان لے گا. وتزودوا, تو تم سب زاد راہ ساتھ لے جاؤ. فإن, بے شک, خیر الزاد تقوی, بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے. یہ اتنی خوبصورت بات ہے, کیونکہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے نا کہ اپنا زاد راہ ساتھ لے جاؤ, وہ بھی اس لیے تھا کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جا رہے ہیں, اس کے گھر جا رہے ہیں, وہی ہمیں کھانا بھی دے گا, وہی ہماری ضرورت پوری کرے گا, اور وہ خالی ہاتھ چلے جاتے تھے, وہاں جا کے پھر تکلیف میں آ جاتے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنا زادرہ, جو اپنا خرچے کا سامان ہے یا آپ کو کھانے والے کا یا جو بھی ہے, وہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ. لیکن بہترین زادرہ ساتھ لے کے جانے کے لیے سب سے بہترین زادرہ کیا ہے کہ تقوی ہے. تقوی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر, اس کی پہچان ہو جانا. دیکھیں حج پورے کا آپ کو اس آیت میں اتنی دفعہ تقوی ملے گا, پورے کا پورا حج اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے, اور بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے اس بات سے کہ ہمارے دا ڈے آف ججمنٹ, ہمارے حساب کتاب کا جو ہم جس کے سامنے کھڑے ہوں گے, وہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اس دنیا میں اپنے دن کیسے گزارے ہیں. واتقونی, بس مجھے سے ڈرو, یا اولی الالباب, عقل مندو. جیسے ہم مذاق سے نہیں کہتے اچھا اتنی سمجھدار ہو, یہ بات نہیں تو میں سمجھ آتی, زیادہ چلاکی نہیں کرو, ایسی باتیں اکثر ہم کہتے ہیں نا. یہ اتنی پیاری مجھے بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں عقل مندو, اتنے تم سمجھدار بنتے ہو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آ جاتے ہو چیزیں لے کے, تو تم ڈرو اللہ سے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آخر میں جب حساب کتاب ہوگا, جس چیزوں کو تم اتنا لائٹ لے لیتے ہو, وہ اس کا ایک ایک بات کا, ایک ایک فٹ پرنٹ کا حساب دینا پڑے گا. اور لیسا, نہیں ہے, علیکم, تم پر, جناح, کوئی گناہ, ان کے تبتغو, کہ تم تلاش کرو, فضلاً, فضل, من ربکم, اپنے رب کی طرح سے. یہ فضل کیا ہے کہ وہاں پہ لوگ, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, ٹریڈنگ کرتے تھے, تو ابھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اگر تم کوئی سامان لے کے جانا چاہتے ہو کہ وہاں پہ تم بیچو گے اور کچھ پیسہ کما سکتے ہو, تو اس کی اجازت ہے کہ اللہ کا فضل, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تجارت کو, اس کاروبار کو اپنا فضل کہہ رہے ہیں. اور پھر آگے فائزہ, پس جب آفت تم لوٹو, من عرفات, عرفات سے, فاذکروا اللہ, تو اللہ کا ذکر کرو, عند المشعر الحرام, مشعر الحرام جو یہ مزدلفہ ہے, اس کو کہتے ہیں وَاذْكُرُوهُ, پس تم سب اس کا ذکر کرو, کما, جیسا کہ ہداکم. دیکھیں یہ غور کریں اس لفظ پہ کہ کیسے ذکر کرو, جیسا کہ اس نے ہدایت دی ہے تم کو. وَإِنْ, اور اگر کنتم, ہو تم, تھے تم, من قبل ہی, اس سے پہلے, لامن الضالین, کہ اس سے پہلے تم گمراہیوں میں تھے. اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب دیکھیے پہلے ہم مینا میں جاتے ہیں, آپ لوگ جو حج کے لیے گئے ہیں ان کو تو پتا ہے, جو نہیں گئے نا, آپ ضرور حج پہ جائیں, کیونکہ ایک تو نمبر 1 یہ کہ ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کے ایسے لوگ جو حج پہ وہ استطاعت رکھتے ہیں, وہ اس قابل ہیں کہ وہ جا سکے اور وہ نہیں جاتے ہیں, میں ان پہ جزیہ قائم کروں. جزیہ کس پہ ہوتا ہے؟ جو غیر مسلم ہوتے ہیں, اور ان کو میں مسلمانی میں سے نکال دوں. اتنا بڑا حکم تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بہت جو لوگ حج نہیں کرتے ہیں, اس کے باوجود وہ استطاعت میں ہیں, وہ کس طرح کے مسلمان ہیں. اب دیکھیں ہم لوگوں کو کتنے بہانے ہوتے ہیں حج سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک عورت سے کہا تھا کہ تم حج پہ, کیونکہ جا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ تم حج پہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتی ہو, تو اس نے بتایا تھا کہ دا ریزن اس کے میرے پاس ایک اونٹ ہے, اور وہی پانی لینے بھی جاتے ہیں, تو میرا خامند اور میرا بچہ ایک پہ اونٹ پہ جا رہے ہیں, کیونکہ سواری کا انتظام نہیں ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اچھا تم عمرے میں تم رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا، اور رمضان کے مہینے کے عمرے کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے تم نے میرے ساتھ حج کیا، اور مبارک ہو ان لوگوں کو جو رمضان میں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ اسی طرح سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے الحمدللہ۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے جیسے ہم مینا میں جاتے ہیں، اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا طریقہ سکھایا تھا، لاسٹ جو حج کیا تھا وہ کیوں بہت سے لوگوں کو یہ بھی جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج ایک ہی دفعہ کرنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا تھا، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ اس وجہ سے ایک دفعہ کیا تھا کیونکہ حج کا جو آیات آئی تھی نا مسلمانوں پہ فرض ہوا تھا، وہ بالکل آخری 1 سال پہلے آئی تھی، کیونکہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، تو پہلا سال جو حج کا آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ ایک قافلے کو بھیجا تھا حج کرنے کے لیے، اینڈ دوسرے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کرنے گئے تھے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گیا تھا، تو اس لیے وہ حج اس کے بعد نہیں کر سکے۔ ایک آدمی نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج اور عمرہ فرض ہے، حج تم پر فرض ہے، تو اس نے پوچھا یہ کہ کیا ہر سال؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چپ رہے۔ اس نے دوبارہ سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چپ رہے۔ جب تیسری دفعہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بار بار ایک سوال مجھ سے نہ کیا کرو، اگر میں چپ ہو جاتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں ہاں بولتا تو تم پہ یہ ہر سال فرض ہو جاتا، جو کہ تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا۔ حج ہر سال فرض نہیں ہے، فرض ایک ہی دفعہ ہے، لیکن اگر آپ ہر سال استطاعت رکھتے ہو تو ضرور کرو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر تم عمروں میں بار بار عمرہ کرنے جاتے ہو تو ضرور جاؤ، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور وہاں پہ جا کے جو ایمان کو تازگی ملتی ہے، اللہ اکبر۔ اور دیکھیے مینا میں ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو مکہ جاتے ہیں نا، مکہ جاتے ہیں، وہاں سے جب ہم نکلتے ہیں جانے کے لیے مینا میں، تو مینا میں آپ دیکھیں کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ آلریڈی ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا 1000 گنا زیادہ ہے۔ اب وہاں سے نکل کے ہم مینا ایک ٹینٹ والی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ بے شمار ٹینٹ لگے ہوتے ہیں۔ ہم کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ظہر کی نماز کے بعد ہم لوگ وہاں سے جاتے ہیں، اور مینا میں جا کے پھر ہم ظہر، پھر عصر، مغرب، عشاء اینڈ صبح فجر، یہ 5 نمازیں ہم قصر نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم گئے کس لیے؟ ہم اتنی بڑی عبادت کرنے کے لیے، حج کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے ہم لوگ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ہم نماز قصر کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس لیے ہم قصر ہی نماز پڑھتے ہیں وہاں جا کے۔ اور اگر اچھا اب وہاں پہ پہنچ کے پھر ہم فجر کے وقت کے بعد ہم فوراً نکلتے ہیں، ہم عرفات میں جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک اور میدان میں چلے جاتے ہیں۔ ہم کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں نکلے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ آیتیں یہ جو میں پڑھ رہی ہوں، آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اچھا جب تم عرفات میں جاؤ گے تو اللہ کا ذکر ادا کرو، جب تم مزدلفہ مشعر الحرام میں جاتے ہو تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے تمہیں ہدایت کی گئی ہے۔ یہ ہدایت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں حدیث کا، آج کل کا سب سے بڑا فتنہ یہ، آپ لوگوں نے میں بھی سنا ہو یہی بات کہ لوگ حدیث پہ یقین نہیں کرتے، تو آپ ان کو یہ بات بتایا کرو کہ اگر آپ حدیث پہ نہیں کرتے تو پھر حج کیسے کرو گے؟ آپ کو یہ کس نے بتایا ہے کہ فجر کے فوراً بعد آپ نے نکلنا اور اپنے عرفات میں چلے جانا؟ اب عرفات میں جا کے آپ خطبہ سنتے ہیں، اور پھر آپ ظہر اور عصر کی نماز کو آپ اکٹھا ملا کے کرتے ہیں، اور وہ بھی آپ قصر پڑھتے ہیں۔ کس نے بتایا ہمیں وہ کرنے کے لیے؟ پھر وہاں سے آپ دیکھیں مغرب کے بعد آپ وہاں سے نکلتے ہیں، اور آپ جاتے ہیں عرفات سے نکل کے آپ جاتے ہیں مزدلفہ میں۔ اب وہاں پہ ٹائم ہے نماز کا، مغرب کا ٹائم ہے، لیکن آپ مغرب نہیں پڑھتے ہیں، اب اپنی نماز چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس کو قضا کر کے جا کے کہاں پڑھتے ہیں؟ مزدلفہ میں پڑھتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو حج کے لیے گئے ہیں، اللہ کو منانے کی عبادت کے لیے گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی۔ پھر جب ہم مزدلفہ میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں جا کے ہم پھر سے قصر کرتے ہیں، ہم اپنی مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے ہم تہجد نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی۔ پھر ہم فجر بھی وقت سے تھوڑی پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اور اب دیکھیں جب کبھی کسی سے بات کریں، میں اس لیے یہ اتنا ایمفیسائز کر رہی ہوں یہاں پہ کہ آپ یہ باتیں یاد رکھیے گا، اور آپ جب ایسا کبھی کوئی آپ کے سامنے بات کرتا ہے نا تو آپ یہ کوٹ آپ بتا سکتے ہیں ان کو کہ دیکھیے آپ کس طرح سے مانتے نہیں ہو حدیث کو، کیسے آپ یہ چیزیں نہیں مانتے؟ اگر حدیث کو نہیں مانتے تو یہ چیزیں آپ کو کس نے بتائی ہیں؟ نماز دیکھیں، نماز کا اقیم الصلاۃ 700 ٹائمز ہے پورے قرآن میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو وہ انہوں نے بتایا جو ہم فالو کر رہے ہیں نا، کیسے ہم کریں گے؟
اب جب وہ مزدلفہ سے نکلتے ہیں تو آپ دیکھیے پھر واپس وہ جاتے ہیں وہاں سے، رات کو وہ کنکریاں اٹھاتے ہیں اور وہاں سے پھر واپس جب فجر کی تھوڑا سا روشنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہم لوگ نکلتے ہیں اور واپس ہم مینا میں جاتے ہیں، اور پہلے دن جا کے ہم صرف جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارتے ہیں، دونوں کو تینوں کو کیوں نہیں مارتے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو ماری تھی، اور اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں، قربانی ہوتی ہے، پھر عید نماز ہم اپنی وہ کرتے ہیں، پورا تیاری کے ساتھ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ جب ہم پڑھتے ہیں پھر ہمارا دل کھلتا ہے، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے اسلام کی، پھر ہمیں سنت کی سمجھ آتی ہے، پھر اتنا مزہ آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اور اب انشاءاللہ جب حج کا آئے گا جہاں پہ چیپٹر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ عرفات کے میدان میں کیا ہوتا ہے، اتنا اس وقت بالکل وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ جس وقت ہم یہاں پہ اکٹھے ہوں گے سارے، کیونکہ جب قیامت کے روز جب سارے اپنی قبروں سے نکلیں گے اور بھاگیں گے، جس طرح وہ محشر کا میدان جو ہے وہ عرفات کا میدان ہوگا، اور وہ اس جگہ پہ جا کے ایک ایک جگہ پہ بندہ ہاتھ رکھ رکھ کے دعا مانگتا ہے کہ یا رب العالمین قیامت کا دن میرے لیے آسان کرنا، اس زمین کو کہتا ہے کہ تو میرے لیے آسان ہو جانا اس دن، کیونکہ اس دن آپ سوچیں کہ کہتے ٹڈیوں کی طرح لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور وہ اس جگہ پہ سارے جمع ہو جائیں گے، آسمان پھٹیں گے اور سارے فرشتے آئیں گے اور وہ پورے گھیرا ڈال لیں گے سارے انسانوں کے آگے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے آخرت تک کے انسانوں کو۔ آپ کبھی وہ پڑھے 30ویں سپارے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں اتنا خوبصورت ہے جس کو کہتے ہیں قیامت کا منظر، انشاءاللہ یہاں پہ بھی آئے گا تو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم پھر افیدو تم سب لوٹو من حیثو جہاں سے افاد الناس لوگ لوٹتے ہیں، اور کہاں سے لوٹتے ہیں کہ وہ مزدلفہ کی بات ہو رہی ہے۔ واستغفر اللہ تو اللہ سے معافی مانگو، سب مل کر اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے پورا وقت دیکھیے واستغفر اللہ، استغفار کرو، ہم کیا کر کے آئے ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ ہم کیا چیز، ہم تو اللہ کی کتاب پڑھیں، کوئی اعوذ باللہ ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے نا، لیکن کیونکہ شیطان بہکاتا اس وقت ہے یہاں بھی ہم کیا کریں؟ ہم تو حج کریں، اللہ کی عبادت کریں، پھر اللہ کہہ رہا ہے استغفار کرو، ہم کیا چیز کریں اور کیا حکم کیا مل رہا ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جب سمجھ آتے ہیں تو اللہ سے اتنا پیار ہوتا ہے جس کو کہنے کہ یا رب العالمین ہمیں ان سب پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اور پھر اگلے 190 اب ہم 200 آیت کریں الحمدللہ۔ فَإِذَا پس جب، اب یہ 10 ذی الحج کی بات ہو رہی ہے، فَإِذَا قَضِيتُم جب تم ادا کر چکو مناسککم اپنے تمام جو کام ہے جو حج کے احکامات ہے وہ تم پورے کر چکو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاذکروا اللہ، پھر تم اللہ کو یاد کرو گے، کذکرکم جیسے کہ تم ذکر کرتے ہو آباؤکم اپنے آباء و اجداد کا۔ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ جیسے حج پورا ہو گیا مینا میں آتے تھے، پھر مینا میں یہ ٹینٹ لگا کے نا اپنے سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، جو بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے وہ بات کر رہے ہوتے تھے، وہ اپنے قبیلوں کی بڑائی بیان کرتے تھے، اپنے بزرگوں کی باتیں ہو رہی ہوتی تھی، ہمارے قبیلے میں یہ بہادر یہ ہوتا تھا، تو بڑی بڑی بڑائیاں بیان کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہہ رہے کہ جیسے تم ان کی بات کرتے تھے ایسے جمع ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، او شد ذکرن یا اس سے بھی زیادہ، جتنی کر رہے ہو نا اتنی نہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر بیان کرو۔ اور دیکھیے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب جیسے میں بھی جب حج کرنے گئی تھی تو واپس جب مینا میں آتے ہیں نا جو 3 دن ہوتے تو لگتا ہے اللہ اکبر عید گزر گئی، اب سکون کا دن ہو گیا، اب زیادہ مشکل ٹائم نہیں ہے، پھر عبادت کی طرف اتنا دھیان نہیں ہوتا بندے کا جتنا پچھلے دنوں میں تھکاوٹ بھی اتنی ہوتی ہے۔ تو آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائے گا، انشاءاللہ اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ حج میں کیا کیا کرنا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم آج کے پورے جو آج کا ہمارا سبق ہے میرا خیال ہم پورا حج کے بارے میں انشاءاللہ ذکر کرتے رہیں گے، اور اگلے پروگرام میں ہم اس سے اگلی آیات پہ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہم مینا میں جاتے ہیں ہم تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ آپ اس وقت دیکھیے اللہ کاش میں نے یہ آیت حالانکہ میں نے پڑھی ہوئی تھی لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے نا کچھ چیزیں دماغ میں اتنی اسٹرانگلی نہیں بیٹھتی ہیں، تو اب میں سوچتی ہوں کہ ایک دفعہ پھر حج کرنا ہوگا کیونکہ وہاں پہ بھی
जब हम वापस लौटते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का बल्कि ज्यादा जोर से हुक्म है कि वहां जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र और ज्यादा करना है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या कह रहे हैं, और शद्दु जिक्र, या इससे भी ज्यादा जिक्र, फामिन नासी, और लोगों में से मन यकूलू, जो कहता है रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, दे हमको, फिर दुनिया व मा लहू, और उसके लिए नहीं है फिल आखिराती, आखिरत में, मिन खलाक, कोई भी हिस्सा। अब देखिए हम जाते हैं हज पे, उम्रे पे, हम जब लोग हमसे हमारे से पूछते हैं अच्छा हम जा रहे हैं तो हम क्या मांगते हैं, उनसे क्या दुआएं मांगते हैं, अच्छा मेरे बच्चे के लिए ये दुआ कर लेना, उसका बच्चा नहीं हुआ दुआ कर लेना, मेरी बच्ची की शादी नहीं हुई दुआ कर लेना, अच्छा कारोबार आजकल थोड़ा सा खराब हो रहा है दुआ कर लेना। हम क्या दुआएं मांगते हैं, दुनिया दुनिया दुनिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे देखें, अल्लाह को पता है अपने बंदों का ना, तो वो पहले से वार्न कर रहे हैं, वह मिनहुम, और उनमें से मन यकूलू, जो कहता है रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, अता कर हमें, दे दे हमें, फिर दुनिया में हसनतन, भलाई। देखिए पहली दुआ में, इसमें आप फर्क देख रहे हैं, पहली दुआ में वो कहते हैं कि रब्बना आतिना, फिर दुनिया, बस दुनिया दे दे, हसनतन नहीं मांग रहा दुनिया के साथ। यहाँ पे सेकंड दुआ में है कि जो लोग ये कहते हैं कि दुनिया में भी हसना दे, और फिर आखिराती, और आखिरत में हसनतन, भलाइयां अता कर, बाकी ना अजाब नार, और अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा ले। देखिए दुनिया, जो ये इतनी मुकम्मल दुआ है, मुझे लगता है कि 99.9% सबको ये दुआ जुबानी याद होती है, क्योंकि हम नमाज में भी ये दुआ मांगते हैं। और आपको पता है जब हम रुकने यमानी से हजर अस्वद के दरमियान में से गुजरे होते हैं तो तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ पढ़ी थी, तो इसलिए हम भी यही दुआ वहां पे पढ़ते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराती हसनतन व किना अज़ाबन नार। कि अल्लाह ताला दुनिया में, देखिए दुनिया की हसना क्या होगी, अगर कारोबार है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हलाल रिस्क देना, औलाद है तो नेक साले देना, अगर ये जिस्म दिया है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सेहत तंदुरुस्ती वाला देना, या रब्बुल आलमीन अगर वक्त दिया है तो मुझे इस वक्त में अपनी इबादत करने का मौका देना, या हर चीज में हसना। और ये दुआ कितनी मुकम्मल और जामे दुआ है कि या अल्लाह दुनिया में भी हसना। देखिए बहुत बड़ी बात है, एक तो आम है ना कि ठीक है अल्लाह सुब्हानहू तआला ये दे देना, ठीक है हम इस पे हसना होता है, कि उससे भी बढ़ के खूबसूरती की इंतहा जिसको कहते हैं ना, कि एक मुकम्मल अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते हैं दुआ, जैसे कि या अल्लाह दुनिया में भी वो दे दे, और आखिरत में या अल्लाह जब हिसाब किताब का वक्त आएगा तो या अल्लाह वहां पे भी हमारे लिए बेहतरीन अजर रखना, हमें जन्नतुल फरदौस के आला दर्जे पर रखना। हम छोटे पे अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। या रब्बुल आलमीन आपका वादा है कि जो मोमिन है वो क़यामत के दिन नूर के मेंबरों पे होंगे। आप देखिए जरा कि जो क़यामत का मंजर होता है कि जब सारे लोग वहां पे जमा होंगे, इतनी वहशत का आलम होगा, क्योंकि डर होगा। नामा माल जिसके दाएं हाथ में होंगे वो खुश होंगे, जिनके बाएं हाथ में होंगे वो अपना हाथ यूं पीछे कर लेंगे, कहते फरिश्ते पीछे से मारेंगे उनको और कहेंगे पकड़ो अपना नामा माल। ये 30वें सिपारे में पढ़िएगा ये आप। और उसके बाद आसमान के दरवाजे जो हैं वो खुलेंगे और फरिश्ते नाजिल होंगे, और सातों आसमान इसी तरह से दरवाजे, वो फूतिहत समाओ फकानत वाबा पढ़ा है ना हमने, कि आसमान दरवाजे दरवाजे हो जाएगा, और फिर सेकंड आसमान फटेगा, वहां से फरिश्ते नाजिल होंगे। इसी तरह से हर आसमान को एक कहते हैं कि एक धमाके की तरह की आवाज होगी, और इतने फरिश्ते नाजिल होंगे कि एक कहते हैं कि इतनी सी जगह भी खाली नहीं होगी, और वो तमाम इंसानों के गिर्द घेरा डाल देंगे। उतनी देर में सातवां आसमान जो है वहां पे एक धमाका होगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श, इतने बड़े फरिश्ते, इतने मुकर्रब फरिश्ते, इतने जलीलुल कदर फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श लेके नाजिल होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अगले इंशाल्लाह जो अगला मैं प्रोग्राम करूंगी उसमें देखिएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी दिन के बारे में बात करते हैं कि क्या तुम इस दिन का इंतजार कर रहे हो और तुम अपने अमल ठीक नहीं कर रहे हो। तो उस दिन जब हिसाब किताब होगा तो जो मोमिन लोग हैं ना, जो आज बिके हैं, जिन्होंने आज अपने नफ्स बेच दी है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, वो लोग उस दिन नूर के मेंबरों पे बैठे होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत है कि बगैर हिसाब किताब के जन्नतों में चले जाएंगे। देखिए जन्नत में कहते हैं ना कि जो कलमा गो है वो जन्नत में आखिर में जाएगा। असल कामयाबी वो है कि जो लोग बगैर आग में गए जन्नतों में चले जाएं। और इंशाल्लाह जन्नत के भी इतने दर्जे हैं। ये देखिए एक एक दर्जा कहते हैं जो लोग हाफिज हैं, अल्लाह करे कि बस
اب میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہائے ہم تو اب یاد نہیں کر سکتے. آپ ارادہ کر لیں کہ یا اللہ میں نے ارادہ کر لیا, میں نے قرآن حفظ کرنا ہے, ایک ایک آیت بھی یاد کرتے رہیں گے نا تو دیکھیے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شہداء میں لے جائیں گے. اب ہمارے اجر تو دیکھیں کہ کتنے زیادہ ہیں. اب دیکھیں صرف وضو کرنے کا اجر آپ نے دیکھا ہے نا, ایک ایک گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں چھاڑ دیتے ہیں. کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رغبت دلاتے ہیں نیکیوں کی طرف کہ دیکھو چھوٹی سی نیکی کرو گے اتنے بڑے بڑے میں اجر دوں گا, اور جو اتنے اجر دے گا ایک دفعہ نیت خالص کرنے کی بات ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یا اللہ آگ سے بچا لینا. بڑا دیکھیے مومن جو منافق ہے, آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دوزخ کا آخری درجہ, جیسے کہتے ہیں نا کافر بھی اس سے اوپر والے درجے میں ہوں گے, آخری درجے میں درک اس کا نام ہے جس میں منافق ہوں گے. اور منافق کون ہے؟ جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن عمل ان کا بالکل اس کے اگینسٹ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو, مسلمانوں کو, تمام انسانیت کو ایک جاب دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے. آپ دیکھیے اگر آپ ایک جاب کرتے ہیں, آپ کو کوئی کمپنی ہے وہ کہتی ہے اچھا جی آپ ذرا فار ایگزامپل آپ ڈیلس کی طرف چلے جائیں اور آپ ڈیلس میں جاؤ گے, آپ نے ایک دن کا یہ پروجیکٹ ہے, آپ کا کھانا وہاں رہنا آپ کا سارا خرچہ کمپنی پے کری ہے, آپ نے جانا ہے وہاں پہ ایک کلائنٹ ہے, آپ نے اس کو ملنا ہے, آپ کو یہ جاب دے کے بیچتے ہیں اور آپ نے یہ سارا پروجیکٹ اس کو پیش کرنا ہے اینڈ دین کم بیک. اب وہاں پہ جاتے ہیں, آپ ایک پارک میں چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں او واو یہ تو اتنا خوبصورت ہے. کبھی آپ وہاں پہ کوئی چیز دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, ادھر ادھر بزی ہو جاتے ہیں, اچانک آپ کو یاد آتا ہو میرا تو اپوائنٹمنٹ تھا, میں جاتا ہوں وہاں پہ, کلائنٹ آپ کا ویٹ کر کے چلا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کمپنی آپ کو واپس رکھے گی اپنی جاب پہ؟ کیا کرے گی آپ کے ساتھ جب آپ واپس آ کے کہو گے I'm sorry یہ میرے ساتھ ایسے ہو گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کے, دیکھیے آپ نے پڑھا ہے نا کہ رزق کون دیتا ہے, رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے نا. اللہ تعالیٰ چاند سورج ستارے دنیا میں اتنی نعمتیں بندے کے لیے رکھ دی ہیں اور اس کو ایک جاب دے کے بھیجا ہے کہ تم جاؤ اور میرا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, کیونکہ وہ آخری نبی ہیں, اب ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ پیغام ہم نے آگے پہنچانا ہے. کوئی عمل کرے یا نہ کرے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ بندہ اور اللہ کا معاملہ ہے. ہماری جاب یہ ہے کہ ہم نے یہ جا کے پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے, اپنے عمل میں ایسے ڈالنا ہے کہ ہمیں دیکھ کے لوگ کہہ سکیں کہ صبغت اللہ, کہ اس کو اللہ کا رنگ اس پہ چڑھ گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہیں گے کہ اے لوگو مسلمانوں, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ادخل الاسلام کافت, ان کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تم کدھر جا رہے ہو, کر کیا رہے ہو تم لوگ؟ دیکھیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھا جب ہم مسجد میں ہیں یا اس وقت ہم قرآن کی کلاس میں ہیں تو ہم پورے اسلام کے مطابق ڈھل جاتے ہیں. جیسے ہی ہم باہر جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اب تو یہ ہمارا کلچر ہے نا, ہم نے اسلام کا بھی پورا کر لیا. اسلام مکمل زندگی ہے, آپ کا جینا, آپ کا مرنا, آپ کی خوشیاں, آپ کے غم, آپ کا لینا دینا, آپ کے ریلیشن شپ, آپ کا نکاح, آپ کی شادی, آپ کا طلاق, آپ کا ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس کتاب میں. یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ حجت, دیکھیے جا کے قیامت کے دن لڑائی کرے گی. قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہے گا کہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا, آئے گی وہ آیت آگے آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. کس چیز کو ہم کیا چیز سوچ کے کر رہے ہیں یہ سارا کچھ. اب دیکھیے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے پاک کو سیدھے راستے کو جا رہے ہیں اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے بھی دکھائے ہوئے ہیں, وہ چل رہے ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں اب کتنا اور تو کیا کر رہے ہیں, سارا تو ہم تو کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے, ہم انسان اچھے ہیں, مسلمان اچھے ہونا ہو وہ کوئی بات نہیں. اب میجورٹی دیکھیں اپنے اراؤنڈ, ہم کیا کریں پھر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. دیکھیں دعا میں بڑی طاقت ہے, بڑی طاقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضرور دعا سنیں گے, اور جو جاب ہمیں دے کے بھیجی ہے کل کو ہم حجت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تمام ہو جائے گی کہ یا اللہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا. میں آج کیا کر رہی ہوں, میں یہی کوشش کر رہی ہوں. دیکھیے میری بھی زندگی میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں بچپن سے ایسی زندگی گزار رہی تھی.
द मोमेंट आई रियलाइज कि मुझे मेरी जिंदगी का मकसद कोई और है, तो मैंने ये मकसद ढूंढना शुरू कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं यही कहती हूँ कि ये बड़ी बात मैं नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए आपको रगबत दिलाने के लिए कह रही हूँ कि कभी ये मत सोचिएगा कि मेरी जिंदगी, अब तो उम्र ऐसी हो गई है, अब क्या करूं, अब देखो नानियां दादियां बन गए तो अब क्या करें। नहीं, आपको जिस वक्त ये एहसास होता है ना, सबमिशन, कंप्लीट सबमिशन कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो इतना प्यार करने वाले हैं, वो फौरन थाम लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते तुम एक कदम हो, मैं 10 कदम तुम्हारे आगे आता हूं, तुम चल के आओ, मैं भाग के आता हूं। वो रब जो हमसे इतना प्यार करता है, वो कैसे हमें अकेला छोड़ देगा? क्योंकि यहाँ की जिंदगी का हर अमल ये इम्तिहान है, यहां से इम्तिहान से पास होंगे तो जन्नत में जाएंगे ना। अब वहां तो 2 ही चीजें हैं, या दोज़ख है या जन्नत है, इसके अलावा तो कोई चीज नहीं। ऐसा नहीं कि अल्लाह दरमियान में बिठा दे, अच्छा अगर जन्नत में नहीं जाना, उधर तो मैंने नहीं जाना, इधर ही बिठा दो, तो ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि हम सभी जन्नतों में आला मुकाम पे जाएं। और जो भी कहते हैं कि दोस्त, अच्छे दोस्त अपने रखो। जब आपके दोस्त जन्नतों में जाएंगे ना, अगर आप फॉर एग्जांपल नीचे दर्जे में, तो आपका दोस्त ऊपर दर्जे में, वो कहेगा या अल्लाह मेरा वो दोस्त मेरे साथ इबादत भी करता था, हम आपका जिक्र बयान किया करते थे, वो तो मेरे साथ होता था, मैं उससे उदास हूं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह कि वो उसकी खातिर उसके दोस्त को ऊपर ले आएगा। दोस्त देख के बनाएं आप, आपकी औलाद आपके लिए सदका जारिया बनेगी और औलाद आपके लिए सिफारिश करेगी, आपके दोस्त सिफारिश करेंगे, ये कुरान सिफारिश करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे। आप देखिए तो सही, एक दफा अमल में तो ढल जाए कुछ ना कुछ, जन्नत में दाखिल हो जाए, दर्जे इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम आपस में एक दूसरे को ये कह के जाएंगे कि कोई भूले नहीं, जो ऊपर के दर्जे में आएगा दूसरे को पुल करो ऊपर, अपने साथ लेके जाओ। यहां तक भी है कि लोग जन्नत में लोग पूछेंगे या रब्बुल आलमीन फलां तो इतना नेक बंदा था, वो तो बड़ी बड़ी बातें किया करता था, अब वो तो मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दिखाने के लिए दोज़ख की खिड़की खोलेंगे और उसको दिखाएंगे कि वो बंदा देखो दोज़ख में चल रहा है, जो कहता था अमल नहीं करता था। ये इतना डर वाली बात है, ये इतनी डर वाली बात है कि ये सोच के कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कहना तो बड़ा आसान है, अमल में ढालना उसको। और मैं एक एक बंदा, अब जो भी मेरे पास आता है, मैं उसको यही बात कहती हूँ कि बस ये दुआ मांगो कि अल्लाह मियां अमल में ढाल दे। इल्म तो आ जाता है, एक आयत भी पढ़ लें तो उसको अमल में ढाल दें तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत खूबसूरत आयत पढ़ रही थी, अब हम पढ़े आयत नंबर 102 कि उलाइका, यही लोग है, लहुम उनके लिए है, नसीबुन हिस्सा, मिम्मा उसमें से जो कासबू उन्होंने कमाया, वल्लाहु और अल्लाह सरीउल हिसाब, बड़ी जल्द हिसाब लेने वाला है। ये पहली आयत के बारे में यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जो लोगों ने जो कमाया, नसीब क्या, हिस्सा क्या है, कि जो दुनिया में कमाई की है ना, जो अमल किए हैं वही मिलेगा ऊपर, कुछ और डिफरेंट नहीं मिलेगा। सरप्राइज नहीं होगे जाके कि ओ ये क्या हो गया। जो अमल, देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट किताब है, एक एक बात खुल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दी है कि जो अमल यहाँ पे करोगे वही हिस्सा तुमको वहां पे मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बड़ा जल्द है हिसाब करने में। वज़्कुरू, और याद करो, तुम सब याद करो, अल्लाह को फी अय्यामिन मादूदात, गिनती के फिर वापस हज पे बात आ गई। देखिए हज का जिक्र करते करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला बीच में जो जिक्र ले आए कि दुनिया और आखिरत का मांगने का, क्योंकि वहां पे हम दुआ ही मांगते हैं, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिखा रहे हैं कि दुनिया की हासना भी मांगो और आखिरत की भी हासना मांगो। सिर्फ दुनिया ही ना मांगते रहो कि अल्लाह दुनिया दे दे, दुनिया दे दे, दे देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दुनिया तुम्हारे लिए ही तो बनी है। अब यहाँ पे देखिए एक आयत मैंने आपको पहले बताई थी जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते थे कि अगर मुझे ये डर ना हो कि मोमिन काफिर को देख के ये सोचेंगे कि शायद ये ठीक ही है, तो अल्लाह ने इतनी इन पे करम किया हुआ है, तो मैं उनकी छतें सोने की बना दूं और मैं उनकी सीढ़ियां जो है वो चांदी की बना दूं और वो मसनदों पे बैठे हों, तकिए लगा के बैठे हों। इतनी हकीर है दुनिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ सामने कि मैं ऐसे काफिर को अता कर दूं जो मुझे मानता भी नहीं है। और तुम इंसान जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह से हासना मांगो, दोनों जगहों की हासना मांगो, क्योंकि जो आखिरी जिंदगी है जिसमें मौत को भी मौत आ जाएगी, वहां पे कामयाबी असल कामयाबी है। और यहाँ पे फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जो
अब इंशाल्लाह आयत नंबर 2 और 3 जो है वो हम अगले प्रोग्राम में करेंगे, और इतनी खूबसूरत आयत आ रही है, आप बिलीव करें एक एक आयत जो है ना वो सोने में तुलने के बराबर है, पूरी दुनिया भी सोने की अल्लाह ताला बना दे, तो इतनी खूबसूरत आयत आ रही हैं। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपको और बताते रहेंगे कि अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमा रहे हैं, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें अमल में ढाल दे। और सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। यूजुअली क्या कहते हैं कि ईद से एक दिन पहले हम आप पूरा दिन इस तैयारियों में लगा देते हैं कि बच्चों ने क्या कपड़े पहनने हैं, उनकी चूड़ियां, उनकी मेहंदी, विच इज गुड ऑल्सो, रात को निकलना चाहिए, वो सारा कुछ भी बच्चों को पता होना चाहिए कि ईद आई है। लेकिन ये पूरा दिन जो हम तैयारियों में लगा देते हैं, आप देखिए कि इस एक दिन के रोजे के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि पिछले पूरे साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा है। इतना बड़ा ये दिन है। और आप देखिए, क्योंकि रमजान में आप देखिए कि क्या होता है, हम लोगों को पता है कि आखिरी जो 10 रातें हैं उसके अंदर 5 रातों में से कोई एक ऐसी रात है, ताक रातों में से, जो लैलतुल कदर है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि तनज़्ज़लुल मलाइकातु व रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फज्र। तो हम उसको तलाश करने के लिए हम 5 रातों को जागते हैं। हमें ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रात हमसे मिस हो जाए। और यहाँ पे तो देखिए कि ये दिन, एक दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया, इसमें कुछ ढूंढने की बात नहीं है ना। अरफा का दिन है, उस दिन जो लोग वहां पे हैं उनकी तो दुआएं पूरी हो रही हैं, लेकिन जो पीछे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए भी ये दिन रख दिया कि वो उस दिन रोजा रखते हैं और उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं करते हैं। अब हमें करना क्या है इस सारा दिन में? अब देखिए, सबसे पहले तो कोशिश कीजिए तहज्जुद के वक्त में उठे। वो तो ऐसा वक्त है कि आम दिनों में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो आसमानी दुनिया पे आके लोगों को पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला। तो ये जो इतना बड़ा दिन होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे हमारी दुआएं नहीं पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद देखिए हमारा फजर का वक्त होता है। जब आप वुजू करें तो आप अपने ज़हन में ये चीज रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि जब हम वुजू करते हैं तो हमारे सारे गुनाह झड़ जाते हैं। जब हम हाथ धोते हैं, हाथों के गुनाह, पांव धोते हैं, पांव के गुनाह, मुंह धोते हैं, हमारी आंखें, हमारे नाक, हमारे कान, हमारे सारे गुनाह धुल जाते हैं। आप बिल्कुल दिमाग में ये एक चीज रखिएगा, वुजू करते हुए बड़ा खूबसूरत वुजू करें और बड़े शौक से वुजू करें। उसके बाद जब आप नमाज पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि लंबा क़याम और लंबे सुजूद करें, सजदों में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगे और उसके बाद इशराक के लिए बैठ जाए। देखिए, वो एक वक्त की नमाज जो इशराक में दो करके, 2 नफल करके 4 नफल पढ़े, और हज और उम्रे का सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे तमाम बॉडी के जितने जोड़ हैं उनका सदका होता है। उसके बाद देखिए, फिर आप उसके बाद जिक्र अस्कार करते रहे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीह करते रहे। सजदों में जा के अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगते रहे, क्योंकि सजदा तो शुक्राने के लिए, तो आपको जरूरत भी नहीं है कि आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़ने। आप जिस भी हालत में है आप अपनी तस्बीह पढ़े और साथ ही आप सजदे में चले जाए और वहां भी तस्बीह पढ़ते रहे और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी ये दुआएं कबूल कर ले। उसके बाद आप देखिए कि फिर नमाज है, फिर तस्बीह, आप अपने घर में तकबीरात लगाएं ताकि बच्चों को आदत हो, वो भी साथ साथ पढ़ें उसके। और फिर जब, क्योंकि उस दिन तो हमने खाना नहीं होता, सबका रोजा होता है, लेकिन जब फिर आपने रोजा अफ्तारी के लिए अपने खाना बनाना है तो फिर आप ये कोशिश करें कि आप, जो आपकी नीयत होगी कि मैंने सारी फैमिली जिसने रोजा रखा है उसके लिए मैं खाना बना रही हूँ, तो देखिए उसका सवाब कितना होगा। फिर वो जो खाना बनाते वक्त अपनी तस्बीहात बयान करती रहेंगी, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगती रहेंगी, दुआएं मांगती रहेंगी। और रोजे की हालत में भूखे प्यासे जब अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कितना प्यार आएगा हम लोगों पे। आप अपने पूरे दिन को प्लान करें, ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है मैं ये आ गया दिन तो मैं ऐसे कर लूंगी, ऐसे प्लान करके करें, क्योंकि ये दिन हमें नहीं पता कि अगले साल अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये मौका देगा कि नहीं देगा, हमारे पास ये दिन आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि ये तो फॉर श्योर है कि इस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआएं कबूल करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राजी हो जाएंगे इंशाल्लाह। सूरत मुल्क भी जरूर पढ़िएगा क्योंकि कब्र के अजाब से भी बचाती है। और भी जो भी दुआएं हैं, जितनी भी दुआएं अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी कर लें। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। और ये वीडियो जो है आप कोशिश करें कि आप अपने सारे फ्रेंड्स को, जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबको भेज दें। यू नेवर नो कि किसी को भूल जाए,
किसी को इतनी इंपॉर्टेंस का ना पता हो। यूजुअली तो मुझे पता है, हम मुसलमान हैं, हमें से सबको ही पता होगा, लेकिन कई दफा होता है कि जस्ट सा रिमाइंडर हो जाता है, एकदम से लगता है कि ओ अच्छा हाँ मैं भी कर लेती हूँ। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस दिन को जाया हम ना करें किसी भी तरह से, हमें ऐसा कोई ऐसा हमसे अमल ना हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राजी ना रहे। हम कोशिश करेंगे कि हम ना सिर्फ खुद बल्कि हम अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, सबको मिला के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हदीस में आपसे शेयर करती हूँ कि हजरत अबी बिन काब फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं आप पे कसरत से दरूद भेजता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा दरूद के लिए रखूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना तुम चाहते हो। तो उसने फिर हज़रत काब कहते हैं कि मैंने कहा कि क्या मैं 1/4 हिस्सा जो है अपनी दुआ का वो मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर तुम इससे भी ज्यादा कर सको। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि ओके फिर मैं हाफ हिस्सा जो है, निस्फ हिस्सा जो है वो मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर तुम इससे भी ज्यादा कर सको। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने क्या कहा था कि मैं 2/3 हिस्सा जो है वो मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा पढ़ सको। तो फिर अभी जो काब हैं, अबी बिन काब कहते हैं कि मैंने कहा कि या रसूलल्लाह मैं अपना पूरा वक्त दुरूद शरीफ पढ़ता रहूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तेरे लिए, तेरे दुनिया के जो गम हैं, परेशानियां और मुसीबतें हैं, ये उनके लिए काफ़ी हो जाएगा। और फिर इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरे गुनाह के लिए, जो भी तू गुनाह करेगा उसकी बख्शिश का बायस बनेगा। ये तिरमिज़ी की हदीस है। और अब देखिए इसी तरह से, क्योंकि हम लोग जब भी मैं आप ये अपना लेक्चर तैयार कर रही होती हूँ तो कोई भी ऐसी बात जो बात ये है, क्योंकि आज जुमा भी था और दुरूद शरीफ हम लोग बहुत ज़्यादा भी पढ़ते हैं, वैसे तो हर रोज़ ही पढ़ते हैं, लेकिन एक जुम्मे की वजह से थोड़ा सा और भी ज़हन में आता है कि हमें और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आपको हदीस शेयर करती हूँ। जब भी हम ऐसी हदीस पढ़ते हैं तो फिर हमें शौक भी ज़्यादा आता है, फिर हम इट्स जैसा रिमाइंडर कॉल। अभी हम हदीस का कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें मिशकातुल मसाबी में मैं कुछ वज़ू के बारे में पढ़ रही थी। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल के, क्योंकि वज़ू एक ऐसी चीज़ है कि स्पेशली जब हम जॉब पे होते हैं तो हमें ये होता है कि उस वक़्त वज़ू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या कभी शादियों पे गए होते हैं तो उस वक़्त भी हमें लगता है कि पूरा तैयार होते हैं, मेकअप किया होता है तो वज़ू मुश्किल होता है। और आपने अक्सर ये भी बात सुनी होगी, तो लोग कहते हैं अगर वज़ू ना करना होता ना तो मैं फिर पूरे 5 वक्त की नमाज पढ़ती। लेकिन क्योंकि जब हम ऐसी हदीस पढ़ते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू की अहमियत को बताया, तो फिर हमारा ये दिल होता है कि नहीं कुछ भी हो हमने वज़ू तो करना ही करना है, क्योंकि इतना अजर उसका। क्योंकि अबू हुरैरा कहते हैं कि जब कोई मोमिन बंदा वज़ू करता है और जब वो अपना चेहरा धोता है, सबसे पहले ना अपना चेहरा जब वो धोता है तो उसकी सारे वो गुनाह जो उसकी आंख ने किए होते हैं वो सारे धुल जाते हैं उसके साथ। जब वो अपने हाथ धोता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके हाथों के सारे गुनाह धुल जाते हैं। जब वो अपने पाँव धोता है तो उसके पाँव के सारे गुनाह धुल जाते हैं और वो बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है। माशाल्लाह। देखिए, और फिर हज़रत उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वुज़ू करने के बाद जब कोई ये दुआ पढ़ता है, सेकंड जो कलमा है ना, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और कई रवायात में ये आता है कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहहिरीन। तो जब ये पढ़ता है तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे द डे ऑफ जजमेंट, और उसको 8 दरवाजों से आवाज दी जाएगी कि वो इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाए। कितनी खूबसूरत बात है। देखिए, अगर सूरत कदर के बारे में आता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, इसके बारे में आता है कि अगर वुज़ू करने के बाद आसमान की तरफ देख के ये सूरा पढ़ी जाती है तो उससे आंखों की बनाई जो है वो ठीक रहती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे, क्योंकि जब हम ऐसी बातें पढ़ते हैं, ऐसी अहदीस को जानते हैं, तो फिर हमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती है।
और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसान भी कर देते। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था, पहली हदीस में हम ये देख रहे थे कि आंखों के गुनाह चले जाते हैं, हाथ के चले जाते हैं, पाँव के चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि गुनाह दो तरह के हैं। जैसे यहाँ पे जिन गुनाहों की बात हो रही है वो गुनाह जो सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह है ना, लेकिन कबीरा गुनाह जो है वो जब तक हम तौबा ना करें तो वो माफ नहीं होते। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा भी तो देखे कितनी आसान है कि आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़े, अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद किया कि या रब्बुल आलमीन जो गुनाह हो गए इसके बाद मैं अब ये नहीं करूंगी, तो आप मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी खूबसूरत क्या कहना चाहिए कि इनकरेजमेंट तो होती है ऐसे पढ़ के। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा तो देखे ना कि तुम्हारे दुनिया में जमीन आसमान से भरे हुए गुनाह भी लेके आओगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो सारे माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए बंदा मोमिन जब हमारी जिंदगियों में शौरी तौर पे कुरान खोलता है, एक तो वो घरानों की बात है जिनको जो बचपन से ऐसे घर में पैदा होते हैं जो दीनी घर होते हैं जिसमें बच्चे शुरू से दीन को जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि जब शौरी तौर पे कुरान मेरी जिंदगी में भी खुला था तो फिर तो आंसू ही नहीं ना रुकते। फिर बंदा ये सोचता है कि मैं किस तरह से ऐसे काम करूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को मना लूं, क्योंकि होता क्या कि पहले भी हमने एक काम कर रहे होते हैं लेकिन जो उसके साथ साथ बुराई वाली चीजें हैं, जब कुरान को हम अंडरस्टैंड करके समझ के पढ़ते हैं तो फिर हमें लगता है कि ओके ये भी गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या होता है कि नेकी के साथ साथ हम वो काम भी आराम से कर रहे होते हैं, तो हम समझते हैं कि हम तो अच्छे काम कर रहे हैं क्योंकि नेकियां भी तो साथ साथ चल रही होती है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में कुरान खुलता है ना, फिर सबसे खूबसूरत ये चीज होती है कि फिर वो वाला पार्ट जो होता है ना उसको हम छोड़ना शुरू होते हैं। एक एक बुराई हमारे अंदर से निकलती है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सदके जाऊं अल्लाह सुब्हानहू तआला के कि इतने प्यार से अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे को कहते हैं जो तौबा करते हैं कि देखो तूने गुनाह नहीं किया, ये तो शैतान ने तुझे बहकाया था, अब तूने तौबा कर ली है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे सारे गुनाह नेकियों में बदल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यही बात जब मैं पढ़ी थी वुजू के बारे में तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से साथ ये भी दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता कर कि हम हर नमाज पे अपना वुजू कर सकें ताकि हम ये सवाब जो है इसको हासिल कर सकें। अब दुआओं के बारे में समटाइम ये होता है कि आप लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा फलां प्रोग्राम में आपने ये दुआ पढ़ी थी तो वो आप हमें भेज दें। तो मैंने इस दफ़ा आसानी के लिए ये किया हुआ है कि आप अगर मेरा फेसबुक पेज है तफसीरुल कुरान विद आयशा खालिद, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको सारी वुजू की जो भी दुआएं हैं मैंने उसमें डाल दी हैं। और अब से मैंने यही सोचा है कि जब भी जिस प्रोग्राम में मैं अगर कोई भी दुआ आप लोगों को बताती हूँ तो इंशाल्लाह वो मैं उस पेज में डाल दिया करूँगी ताकि आप आसानी से उसको हासिल कर लें। और आप आसानी से, क्योंकि जब देख के याद करते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अब इंशाल्लाह हम करते हैं सूरत अल माइदा आयत नंबर 64। इससे पहले देखिए कि लास्ट टाइम हम जो पढ़े थे कि हमने सूरत माइदा में पढ़ा, लास्ट अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि इससे सख्त उलमा के बारे में पूरे कुरान में कोई आया नहीं है, क्योंकि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारू अन कौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुख्त, कि क्यों नहीं रोकते उनको अहले किताब जो उलमा हैं उनके और अल्लाह वाले जो लोग हैं उनको बुरी बातें कहने से क्यों नहीं रोकते हैं। तो अब देखिए ज़रा, कभी हम ऐसी आयत पढ़ते हैं तो आज हम अपने आप को देखें। मैं हमेशा जो बात कहती हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला का करोड़ शुक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी किताब कुरान है। अगर आज इसके बाद कुरान के बाद कोई किताब आती तो आप सोचिए हमारे बारे में क्या लिखा होता। आप देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो आलिम दीन को डांट रहे हैं कि वो क्यों नहीं उनको रोकते थे। आप आलिम दीन के बारे में अब देखिए कि हम आजकल के ज़माने के आलिम दीन और आप पहले के देखिए, हम आज मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में, इमाम मालिक के बारे में बताती हूँ कि इमाम मालिक जो है ना ये 93 हिजरी में पैदा हुए थे और इमाम अबू हनीफा जो है ये 80 हिजरी में पैदा हुए थे और 13 साल इमाम मालिक जो है वो इमाम अबू हनीफा से छोटे थे।
अब देखिए कि कई दफ़ा होता है कि बाज़ लोग जो हदीस को नहीं मानते, आजकल के बच्चे जो जैसे जितना पढ़ा लिखा बंदा होता है उतनी उनका दिमाग भी उसी तरह से होता है कि ये तो हदीसें इतने सालों के बाद लिखी गई। इसीलिए मैं उनकी आपको पैदाइश का साल भी सन बता रही हूँ। देखिए कि करबला का जो वाक़या हुआ था वो कब हुआ था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 50 साल के बाद ना। तो ये कब पैदा हुए हैं? इमाम अबू हनीफा 80 हिजरी में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50 साल के बाद आप देखेंगे क्या था कि 50 साल के बाद तो ये 80 कितने बने? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में वफात हुई ना। तो 50 साल के बाद तो देखिए उस वक्त जब इमाम अबू हनीफा थे तो सहाबा थे। ऐसा नहीं था कि सहाबा सारे के सारे उस वक्त ख़त्म, वफात उनकी हो गई थी। और वहाँ पे सहाबा भी थे, ताबईन भी थे, तो उनको हदीस मिलना कोई मुश्किल तो नहीं था ना। सिर्फ ये था कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लिखी जा रही थी, लेकिन उस वक़्त उसको बुक फॉर्म में उन्होंने बनाया था। और फिर जितने असूल सख्त रखे गए, इंशाल्लाह कभी वक्त होगा तो मैं आपको उसकी भी डिटेल बताऊंगी। लेकिन इमाम अबू मालिक की आज मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताती हूँ कि इनकी बेटी फातिमा, उसका नाम आता है कि वो इमाम साहब जब अपनी, इनकी बुक का नाम मुअत्ता है, सबसे पहली हदीस की किताब थी। तो ये क्या करती थी, जब ये पढ़ाते थे तो ये दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुनती रहती थी। और सुनते सुनते इन्होंने पूरी मुअत्ता जो है, जो बुक थी, वो पूरी इनको ज़बानी याद हो गई थी। और इतनी खूबसूरत बात जो मुझे लगी कि जब इमाम साहब अपने शागिर्द को पढ़ाते थे, उस ज़माने में ये रवाज होता था कि शागिर्द जब पढ़ते थे और टीचर जो है उसकी करेक्शन करते थे। ऐसे नहीं होता था कि उस्ताद पढ़ रहे और शागिर्द सुन रहे, राइट। तो जब शागिर्द पढ़ रहे होते थे तो ये दरवाजे के पीछे होती थी, तो जहां पे वो कोई गलती करते थे ना तो अपने नाखून से टिक टिक करके आवाज ऐसे देती हैं। तो इमाम साहब कहते हैं कि मुझे पता लग जाता था कि यहाँ पे शागिर्द ने कोई गलती की है कि फातिमा टिक टिक कर रही है वहां पे। तो इतना उनको पूरी मुअत्ता उनको याद थी। एक वाक़या आता है कि इनकी इमाम साहब के 900 के करीब उनके उस्ताद थे। अल्लाह अकबर, 900 उस्ताद थे। आज हमारे 5-6 उस्ताद होते हैं तो हमें लगता है कि हमने तो कमाल ही कर लिया ना। अब आई थिंक लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं कि आगे इमाम मालिक के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, और फिर देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में हमें क्या नसीहत की है। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत अल-माइदा, जिसमें हम इमाम मालिक के बारे में पढ़ रहे थे कि एक दफ़ा ईद का मौका था। नमाज पढ़ने के बाद बजाय घर जाने के इमाम साहब सीधे अपने उस्ताद इब्न शहाब ज़ुहरी के घर चले गए। अब देखिए कि ईद का मौका है और अपने उस्ताद के घर इस नियत से गए कि क्योंकि उनके पास इतना रश होता था, इतने स्टूडेंट होते थे, तो मौका कम मिलता था। तो इमाम मालिक कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि आज उनके पास इतना रश नहीं होगा तो मैं आज जाके उनसे हदीस सीखता हूँ। और उनके पास गए और जाके कहा कि मुझे आप हदीस सुनाइए। आप देखिए ईद का दिन है और फिर भी इमाम, उनके टीचर जो हैं वो उनको कहते हैं, उन्होंने 17 हदीस उनको बताई। और बताने के बाद उन्होंने कहा कि क्या फ़ायदा कि जबकि तुम सुन रहे हो और तुम्हें याद भी नहीं रहेंगी। तो इमाम मालिक कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद से कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको सुना दूं ये सारी हदीस। उन्होंने कहा हाँ सुनाओ। तो कहते हैं उन्होंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो सारी हदीस उनको सुना दी। अल्लाह अकबर, ऐसा उनका हाफ़ज़ा था। तो कहते हैं वो इतने खुश हुए उसके बाद। और फिर एक और बात आती है इनके बारे में कि खलीफा मेहदी जो थे वो हज के दौरान में हज करने आए तो मदीना तशरीफ़ लाए। वहाँ आके उन्होंने इमाम मालिक को पैगाम भेजा कि आप आइए और मेरे बेटे, उनके 2 बेटे थे, तो उन्होंने कहा कि आप आए हमारे दरबार में आए और आके हमसे बात करें। और आके उन्होंने कहा कि मेरे बेटों को हदीस की तालीम दें। तो आपको पता है इमाम मालिक ने अब खलीफा वक्त को क्या कहा कि इल्म जो होता है वो काबिल एहतराम चीज़ है, आपको इसके पास आना चाहिए, ना कि मुझे आपके पास आना चाहिए। तो उन्होंने फिर अपने दोनों बेटों के इनके पास भेजा था तालीम लेने के लिए। देखिए इसके अलावा इतनी, एक शख्स था वो 600 मील की मुसाफत तय करके इनके पास आया और आके उसने वो पूरे अपने जो भी कबीले थे उनके डिफरेंट उनके सवालात थे वो लेके इमाम साहब के पास आया और उसने 48 मसाइल इनसे पूछे। और कहते हैं कि 33 मसाइल में इन्होंने कहा कि ला अदरी कि मैं नहीं जानता। और जो उनके स्टूडेंट बैठे हुए थे उनमें से उन्होंने, एक स्टूडेंट ने उनको कहा कि इमाम साहब आप
उनको क्यों ऐसे कह रहे हैं कि ला अदरी, आप हर ज्यादातर तो देखे 33 मसाइल में वो ये कह रहे हैं ला अदरी। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये शख्स कहाँ से आया, क्योंकि जब ये अपने शहर में, मैं इसको इस मसले का हल बता दूं, क्योंकि मुझे अभी तक मैं 100% श्योर नहीं हूं इस बात के लिए, ये वापस चला जाएगा अपने कबीले में और जाके बता देगा, मैं कहाँ इसको ढूंढता फिरूंगा और मैं कहाँ इसको जाके करेक्शन करूंगा, लोग तो अमल करना शुरू हो जाएंगे और क़यामत के दिन इसका मुझे इसका वबाल आएगा। ऐसे मुहतात होते थे लोग। आज हमसे कोई एक फतवा क्या, हमसे कोई एक बात पूछ ले, हमें तो ये लगता है कि अगर हमने नहीं बताई तो वो कहेंगे लो ये क्या कुरान पढ़ाने वाले, इनको इतनी सी भी बात का नहीं पता। इतनी बातों में वो कहते थे कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और इमाम सयूती के बारे में आता है कि वो क्या कहते कि उस वक़्त का जो हुक्मरान था ना, सुल्तान मोहम्मद गजनवी, उन्होंने उनको खत लिखा, इमाम सयूती को खत लिखा कि आप आए हमारे पास, हम आपको मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने आगे से जवाब में पता है क्या लिख के भेजा कि मैं अपनी खुली आंख से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता हूँ, मुझे ये डर है कि कहीं वो मेरे से ये सादत ना छिन जाए, मैं आपको मिलने नहीं आना चाहता हूँ। देखिए ये लोग इतना डरते थे कि वक्त के जो हुक्मरान थे उनको मिलने से कि कहीं क्यों नहीं मिलते थे, इसलिए उनको ये डर होता था कि क्योंकि उनके पास वो माल दे के ये ना हो कि वो उनके मुताबिक अपने फतवा चेंज कर लें, या उनके रोब में आके कोई ऐसी बात ना कह दें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद नहीं हो। इनके तकवे का ये आलम था। अब देखिए कि यहाँ पे जो उलमाए यहूद को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि क्यों नहीं रोकते उनको, तो आज के उलमा को देखिए कि अब तो हमें ये लगता है ना कि सारी बात हुकूमत पे डाल दो, हुकूमत का काम है वो ये करे वो ये ना करे, बाकी काम किसी का भी कुछ नहीं है। देखिए उनके साथ क्या था कि उनकी किताब जो थी तौरा क्या थी कि उलमा के हाथ में थी ना, बाकी लोगों के क्या था, हालांकि तौरा सबको पढ़ना कोई मना तो नहीं था, लेकिन उन्होंने तौरा को छोड़ दिया था, उलमा पढ़ते थे और अगर उनको कोई मसला होता था तो जाके उनसे पूछते थे। अब देखिए कुरान जैसे ये तो हमारे सबके हाथ में है ना, अगर कोई ऐसा मसला होता है जैसे मसला कौन विरासत का है, अगर ये तलाक का होता है या कोई ऐसा वो हलाल हराम का मसला होता है कि जहाँ पे हम कभी ऐसा होता है कि मुश्किल में आ जाते हैं तो उलमाए दीन से पूछने जाते हैं। लेकिन आम चीज़ जो है, जो हमारी ज़िंदगी की ज़िंदगी गुजारने के असूल जो हैं, वो सारे के सारे नमाज रोज़ा हज ज़कात, हमसाये से कैसे बात, माँ बाप के हकूक़, बहन भाइयों के हकूक़, हर चीज़ तो बय्यना है कुरान में, उसके लिए तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे इसीलिए उलमा की बात करें कि वो उनको सही राह क्यों नहीं बताते। और आगे यहाँ पे जो कहते हैं वक़ालतिल यहूदु, और कहा यहूद ने यदुल्लाही मगलूला, कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, नाउज़ु बिल्लाह, कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला बखील हो गए। तो यहाँ पे ये बात किसने कही थी? देखिए एक शख्स था यहूद का जिसने ये बात कही थी, तो क्योंकि किसी ने मना नहीं किया था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सभी को उसके अंदर लिया। और आगे जो ये आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बदुआ दे रहे हैं ना उनको, कि वो उसने कहा था कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, गुल्लत अयदियाहुम, कि बंद दिए गए उनके हाथ, व लुइनु, और उन पे लानत की गई। ये जो बदवा थी ना उनके लिए, वो एक शख्स के कॉल पे थी। देखिए उनका यहाँ पे अकीदा खराब नहीं था, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को एक मानते थे। उस वक़्त के तो वही मुसलमान थे ना, वो अल्लाह को मानते थे। उनकी बात गलत कहने पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बड़ी बात कि अल्लाह ने कहा कि उन पे लानत भेज दी गई। अब देखिए हमारे, आप देखिए जोक्स करते हुए हमें कभी ये ख्याल आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या चीज़ बुरी लग जाएगी? हम तो बड़े आराम से इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ करे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बिमा कालू, इस वजह से जो उन्होंने कहा था, बल यदाहू, लेकिन अल्लाह के दोनों हाथ, यदा दो हाथ को कहते हैं ना, बल्कि दोनों हाथ, मबसूततान, अल्लाह सुब्हानहू तआला के दोनों हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जितने इंसान और जिन हैं वो एक मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं और उनके दिल में जो ख्वाहिश है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर इंसान और हर जिन की हर ख्वाहिश पूरी करे,
तो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के खजानों में इतनी भी कमी नहीं आएगी कि जैसे एक बड़ा पूरा समंदर के अंदर आप एक छोटी सी आप सुई लेके निकाल के देखते हैं ना, तो सुई को जितना पानी लगा हुआ है, अल्लाह अकबर, इतना भी अल्लाह के खजानों में कमी नहीं आती है। और ये जो बात इन्होंने कही थी ना कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए, ये कैसे कही थी, कि मजाक कौन सा, इनके किस बात से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि ये जो कुरान में सूरत हदीद में आयत आई थी कि मन ज़ल्लज़ी यक़रिदुल्लाहु कर्दन हसना, कि कोई है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे। तो इस पे इन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया कि लो अब ये जो मुसलमान है ना, इनका तो जो खुदा है वो अब फकीर हो गया है, अब ये इनसे मांग रहा है कि उनको कर्ज दे दो। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के तो दोनों हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह तो वो है कि जो एक नेकी का एग्जाम्पल कैसे दी थी, सूरह बकरा में हम पढ़े ना कि एक दाने की तरह है, जैसे उसको बोया जाता है तो उससे 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली के ऊपर 100 दाने, 700 गुना अल्लाह सुब्हानहू तआला बढ़ा के देता है। आप अल्लाह की राह में एक छोटी सी नेकी करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ना सिर्फ 700 गुना बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। और फिर इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि तुम खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूंगा। सुभान अल्लाह, देखिए कहाँ हमारा खर्च करना और कहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का खर्च करना, कि तुम मेरी राह में खर्च करो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं तुम पर खर्च करूंगा। और फरमाया कि अल्लाह के दोनों हाथ भरे हुए हैं, रात और दिन में हमेशा खर्च करने से उसके खजाने में कोई कमी नहीं आती है। और जो रिस्क कम अल्लाह सुब्हानहू तआला देते हैं, अल्लाह ताला बाज लोगों को जो कम रिस्क देते हैं या उन पर तंगी करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत है, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और वो सब चीज का मालिक है और वो जितना जिसको चाहता है रिस्क देता है। और सूरह शूरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर अल्लाह अपने सब बंदों पर रिस्क को शादा कर देता तो वो जरूर जमीन पे सरकशी करते, लेकिन वो अंदाजे के मुताबिक जितना चाहता है रिस्क उतारता है, बेशक वो अपने बंदों से खूब वाकिफ है। और सूरत रात में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क को शादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर आप किसी को भी अल्लाह ना करे रिस्क की कमी, ऐसे होता है कि कभी कोई कारोबार में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या रिस्क में थोड़ी तंगी लगती है, नमाज़े असर के बाद अगर आप एक तस्बीह करते हैं, एक तस्बीह मीन्स के 100 दफा पढ़ ले सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रिस्क को बड़ा कुशादा कर देता है। और इसके अलावा देखिए कि अल्लाह आगे क्या कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं युनफिकू, वो खर्च करता है कैफ़ यशा, जैसे वो चाहता है खर्च करता है, व यज़ीदन्ना, और अलबत्ता वो जरूर ज्यादा कर देगा। अब देखिए ये गौर करने वाली आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और ये उलमा यहूद के बारे में ही है कि अलबत्ता वो जरूर ज्यादा कर देगा, कसीरन मिनहुम, कसीर तादाद को उनमें से, मा उनजिला इलैका, जो नाजिल किया गया आपकी तरफ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या नाजिल किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया था ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यकीनन ज्यादा कर देगा जो नाजिल किया आपकी तरफ, मिन रब्बिका, आपकी तरफ से, तुग़यानन व कुफ्रा, उनको सरकशी में और उनके कुफर में उनको ज्यादा कर देगा। अब देखिए कई दफा हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान से कैसे सरकशी और तुग़यानी उनको मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए हमने जब कुरान शुरू में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें हदायत किसके लिए है, मुत्तकियों के लिए है। हमने 2 प्रोग्राम पहले भी इस बात पे डिस्कशन किया था ना कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत तो जारी और सारी है, अल्लाह की रहमत भी जारी और सारी है। ये डिपेंड करता है बंदे पे कि वो उस रहमत को कैसे अप्रोच करता है। उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि एक माँ की मोहब्बत है। देखिए माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत जारी और सारी होती है और वो हमेशा रहती है बच्चों के लिए। इट डिपेंड ऑन द बच्चा कि वो कौन सा बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत ज्यादा लेता है और कौन कम लेता है। बाज बच्चे इजहार करने वाले होते हैं, बाज नहीं करने वाले होते। जो इजहार करने वाले होते हैं वो इतने चिपकू होते हैं कि माँ को वैसे उससे मोहब्बत ज्यादा हो जाती है। और एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, आई थिंक उससे आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फॉर एग्जांपल दूध है ना,
दूध तो अच्छा ही होता है। अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे एक बच्चे की पूरी खुराक होती है, वही दूध है जो कुछ बच्चों के लिए उसको एलर्जी कर देता है। अब ये दूध का तो कसूर नहीं है कि दूध खराब है या दूध अच्छा है, इट डिपेंड ऑन द हालत ऑफ द उस बच्चे की, कि उसको वो दूध सूट करता है कि नहीं करता, और उसकी वजह से वो उस दूध को नहीं पी सकता, क्योंकि उसके अंदर की जो खराबी है उसकी वजह से वो चीज को नहीं ले सकता। राइट? आप देखिए कितने लोगों को इस तरह से एलर्जी होती है, एक चीज एक के लिए ठीक है, दूसरे के लिए वो ठीक नहीं होती है। इसी तरह से ये कुरान जो है ना, ये सरासर हदायत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि एक एक लफ्ज पे 10-10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन जिनके दिल के अंदर कजी है, जिनके दिल साफ नहीं है, उनको इससे कोई खैर नहीं मिलेगी, क्योंकि इधर खैर नहीं है ना। इधर आपके अंदर अगर वो क्लियर नहीं है आपका, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल साफ कर लो, अगर इधर कुछ गलत है ना, तो वहां से वो हदायत नहीं ले सकते आप। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहचानने के लिए, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने के लिए, कुरान से हदायत लेने के लिए यहाँ सफाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने नफ्स पे काम करना पड़ेगा, फिर जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सब कुछ अता कर देते हैं। अब देखिए दूसरा, अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं, व अलक़ैना, और डाल दी हमने बैनहुम, दरमियान उनके, अल अदावता, अदावत, वल बग़्ज़ा, और बुग़्ज़ डाल दिया कि इनके दरमियान में। एक तो ये था कि देखिए जो अहले किताब में से कौन थे, दो ही तो थे ना, क्रिश्चियन और यहूद की बात हो रही है कि इनकी आपस में भी दुश्मनी थी। अब देखिए सूरत बुरूज में जैसे अल्लाह सुब्हानहू, उस वक़्त के तो मुसलमान यहूदी थे ना, तो यहूदियों ने ईसाइयों के साथ क्या किया था कि जो गड़ा खो दिया था और उसमें आग जलाई थी और उनको सबको आग में फेंक दिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में उनका जिक्र किया था। इसके अलावा देखिए इंशाल्लाह फिर अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे इनकी बुक्स एंड दावत की वजह जो है वो हमें हिस्ट्री में क्या मिलती है। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं आयत नंबर 64 सूरत अल माइदा। अब देखिए यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क़यामत तक ये बददुआ थी इनके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके दिलों में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ एंड अदावत डाल दी थी। अब आपको मैंने पहले भी इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई थी कि किस तरह से बुख नसर ने इनके साथ जब इन पे हमला किया था तो फिर क्या हुआ था। और फिर जब रोमियों के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, वो क्रिश्चियन थे ना, रोमियों के साथ लड़ाई हुई थी, तो उनका जो जनरल था जिसका टाइटस नाम था ना, उसने किस तरह से एक दिन में 1,33,000 जो यहूदी थे उसको कत्ल कर दिया गया था। और फिर कैसे इनको, और फिर हैकले सुलेमानी भी तो उसी वक्त गिरा दिया था ना, और वहां से सारों को निकाल दिया था जो ये मदीना में आके आबाद हुए थे, ये उसके बाद ही तो वहां से निकले थे। अब जब ये मदीना में आते हैं तो वहां के आबाद हुए थे, तो ये क्यों मदीना में आए थे, वजह क्या थी? क्योंकि इनकी किताबों में ये लिखा हुआ था कि आखिरी रसूल जो है वो यहाँ पे आएंगे, इसी एरिया में आएंगे। तो जब भी इनकी किसी से लड़ाई होती थी तो ये उससे कहा करते थे कि हमारा नबी आएगा, हम उसके साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे। और क्योंकि हमने देखा कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे ये अपने बेटों को पहचानते। मानते क्यों नहीं थे? इस वजह से नहीं मानते थे क्योंकि इनमें ये बोझ था, इनके अंदर ये था कि क्योंकि जितने नबी अभी तक आए हुए थे वो हजरत इसहाक की नस्ल में से थे ना, ये सारे के सारे नबी जो थे, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल की नस्ल में से थे। तो इनको ये था कि हमारी तो दुकानदारी जो है, सारे लोग तो हमें मानते, क्योंकि मदीना में जो लोग थे वो तो इनको बड़े पढ़ा लिखा समझते थे ना, और सारे पैसा भी इनके पास था, दौलतमंद भी यही थे, और इनका बड़ा एक रोब था, अगर कोई मसला होता था तो लोग जाके इनसे पूछते थे, इनके उलमा के पास जाते थे। उनको ये था कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे तो लोगों का तो सारा ध्यान उधर चला जाएगा, तो हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। वहां पे फिर इन्होंने, इनका कारोबार भी ये होता था कि ये लोग असला बनाया करते थे और फिर सूदी कारोबार करते थे, उस पर सूद पे ये असला देते थे। तो इस वजह से ये क्या करते थे, ये कबाइल को आपस में लड़ाया करते थे। जब कबाइल आपस में लड़ते थे तो डेफिनेटली फिर वो इन्हीं से असला खरीदते थे, इसी तरह से इनका कारोबार चमकता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आते हैं, सबसे पहले आके इन्होंने क्या किया था, वहां पे मुआहिदा कर लिया था इनके साथ
کہ دیکھو اگر کوئی بھی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے اس کے اگینسٹ حملہ کریں گے اور ہم مدینہ میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کا سنبھالیں گے. اب کیا ہوا کہ یہ معاہدہ کرنے کے بعد ہر دفعہ معاہدہ توڑ دیتے تھے. اب یہ قریش مکہ کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم باہر سے آؤ حملہ کرنے, ہم اندر سے حملہ کریں گے اور ہم ان کو ختم کر دیں گے. اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مدینہ سے یہ تینوں قبائل کو نکال دیا گیا تھا, اور جب وہاں سے نکالا گیا تو پھر جا کے کہاں پہ آباد ہوئے تھے؟ خیبر میں آباد ہوئے تھے. خیبر میں ان کی عادت تھی, یہ بڑے بڑے قلعے بنا کے رہتے تھے. اور یہاں پہ میں آپ کو خیبر کی جنگ کی تھوڑی سی واقعہ سناتی جاؤں تاکہ بہت انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ ہم ساتھ ساتھ ہسٹری بھی جان رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اور بھی مزہ آتا ہے کہ اچھا آگے کیا ہوا تھا. جیسے ہمیں جانتے ہیں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر کیا ہوا تھا, پھر ایسے کیسے چیزیں ہوئی تھی. تو خیبر کی جب جنگ ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ جا کے لشکر سارا بیٹھ گیا تھا, وہاں پہ جا کے جو خیبر کے باہر ابھی بیٹھے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جب اناؤنس یہ کیا کہ کل ہم خیبر کو فتح کریں گے. خیبر جو تھا نا یہ قلعوں میں تھا, جیسے پہلا قلعہ فتح ہونا تھا, پھر دوسرا قلعہ, پھر تیسرا قلعہ. تو جب صحابہ کو یہ خوشخبری دی کہ کل ہم خیبر کا پہلا قلعہ فتح کریں گے, تو اس وقت انہوں نے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیبر اس شخص کے ہاتھوں فتح ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں آج سے پہلے اتنی لالچ کبھی نہیں ہوئی کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اللہ کے رسول جو ہیں وہ کل ہمیں وہ جھنڈا پکڑا, کیونکہ جھنڈا دیتے تھے نا جو بھی سب سے پہلے آگے جاتا تھا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے آج سے پہلے اتنی لالچ کبھی نہیں ہوئی تھی کہ میں صبح اٹھا اور میں جا کے سب سے پہلے کوشش کی کہ میں جاؤں اور جا کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھوں. اور جب میں وہاں پہ گیا تو لوگ آئے ہوئے تھے, کافی لوگ آئے ہوئے تھے, تو میں اونچا ہو کے بیٹھتا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نظر آؤں, کیونکہ بات ہی اتنی بڑی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے آگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہے, تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھ میں ان کو تکلیف ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو بلائے. جب حضرت علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ پہ لگایا, تو ان کی آنکھ ایسے ہو گئی کہ کبھی ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. تو جب وہ ٹھیک ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑایا, اور جو پہلا قلعہ فتح ہوا تھا وہ حضرت علی کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا خیبر میں. یہی میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی. اتنی انٹرسٹنگ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو اتنا پھر ایسے لگتا ہے کہ ہم اسی زمانے میں چلے گئے ہیں. اور اسی کی واپسی پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے وہ حضرت صفیہ سے ہوئی تھی, اور یہی دور تھا جو خیبر کے بعد کا. تو یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آگے کہتے ہیں کہ کلما, کہ جب کبھی کدو انہوں نے بڑکائی نارا آگ للحربی جنگ کے لیے, اطفاہا تو بجھا دیا اللہ نے, وَيَسْعَوْنَا اور وہ دوڑ دھوپ کرتے تھے, فی الارض زمین میں فساد کے لیے. اب دیکھیے یہاں پہ فساد کا جو لفظ ہے کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو لفظ ہے, آپ دیکھیے سینٹنس آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کبھی وہ جلاتے تھے آگ فساد کی یا جنگ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے تھے. آج آپ دیکھیے اگر اپنے اوپر یہ آیت لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پہ اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے کہ آپ اپنی صفائی پیش نہ کر سکیں یا کسی ایسی مشکل میں آئیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کر کے دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیز کو ختم کر دیں گے. جو آپ کے اگینسٹ لوگ ہیں نا, یہ تو دشمن کی بات ہے, ہم اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں. اب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو نہیں آتی ہے, اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا سسرال سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جو اس میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر ہی نہیں کر پاتی, کبھی وہ اپنے خامن کو صفائی پیش کرتی ہے, کبھی ساس کو کرتی ہے, اللہ نہ کرے اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو میں اگزامپل دینا چاہ رہی تھی کہ اگر وہ سچ پہ ہے اور اللہ پہ توکل کرنے والی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آگ بجھا دیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ غلط فہمیاں دور کر دیں گے. یہ اللہ کا وعدے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو کبھی رسوا نہیں کرتے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا,
کہ وہ بھاگتے ہیں زمین میں فساد کرنے کے لیے. واللہ اور اللہ لا یحب المفسدین اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. اب یہاں پہ فساد کا لفظ دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو ایک کریٹ کرنے والے ہیں تو فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو کریٹ کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں پسند کرتے فساد کرنے والوں کو. یہاں پہ میں پھر سے ریپیٹ وہی بات کر دیتی ہوں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے تو کیا ہوا تھا؟ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھائے, فرشتوں کے سامنے پیش کیا, انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے جو آپ جانتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے سمینا واتانا کیا اور سجدہ کر لیا. لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا اور اس نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے, تاکہ میں وہ پروف یہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کو یہ تھا کہ میں اتنا عبادت گزار, کیونکہ ابلیس جو تھا یہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا, یہ فرشتہ تو نہیں تھا نا, یہ جن تھا اور یہ فرشتوں میں بیٹھتا اٹھتا تھا. دیکھیں اتنا عبادت گزار کہ اس کا مقام اس کو یہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, فرشتوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا تھا. اور اس میں یہ غرور آ گیا کہ میں تو بنا ہوا ہوں اسموک لیس فائر سے اور یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے, میں اس کو سجدہ کیسے کروں. دیکھیے اللہ کا ایک حکم اس نے نہیں مانا تھا اور اس کی عبادت کی ذرا ٹریل دیکھیں کہ وہ کتنا عبادت گزار تھا اور اس نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو مردود ہے, تو یہاں سے نکل جا. ہم کتنے احکامات نہیں مانتے, ہم کتنے احکامات کو کان سے سننے کی بھی کوشش نہیں کرتے, ہمیں لگتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں. دیکھیے اس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا, جسٹ ون سجدہ آدم کو. ایکچولی تو اس نے اللہ کا حکم سے انکار کیا تھا نا. ہم ایک فجر میں کتنے سجدوں کا انکار کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ رحیم ہے, کریم ہے, اسی لیے تو ہم چلتے پھرتے ہیں. ایسا تو نہیں کبھی ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹانگیں توڑ دے کہ اب بستر سے اٹھ کے تو دیکھو ذرا, دنیا کے لیے تو بڑے بھاگتے ہو, جاب کے لیے تو 8-8 گھنٹے یوں کھڑے رہتے ہو کیونکہ وہ نظر آتا ہے نا بعد میں پے چیک ملنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے تو میں نظر نہیں آتے جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے کرم کرنے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. ہم اللہ کا غرور ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے خلاف کوئی بھی ایسی بات ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. اور آگے دیکھیے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّا, اور اگر بے شک اہل کتاب آمنو ایمان لاتے, وَتَقَوْا اور وہ تقوی اختیار کرتے, لَكَفَّرْنَا تو البتہ ضرور دور کر دیتے ہم عنہم ان سے سیئاتہم, کہ ہم ان سے ان کی گناہوں کو ان کی برائیوں کو دور کر دیتے. وَلَأَدْخُلَنَّهُمْ تو البتہ ہم ضرور داخل کرتے جنات النعیم, ان کو نعمتوں کی جنتوں میں داخل کر دیتے. دیکھیں کتنی بڑا انعام ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علاج بتا رہے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کا بتا کے دیکھیں کہ ان کے جو علماء تھے اگر وہ ایسے کر رہے تھے اور لوگ ایسے کرتے ہیں, دیکھو ان کی باتوں کی وجہ سے, ان کے اس طرح سے کہنے کی وجہ سے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سارے گناہ ایک سائڈ پہ کر دو. اب علاج اس کا یہ ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے. دیکھیں ایمان کے بارے میں میں نے کتنی ڈیٹیل میں بات کی تھی نا کہ ایک ایمان وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ابھی تو تم زبان سے اسلام لائے ہو, ایمان ابھی تمہارے دل میں نہیں اترا. کہ اللہ کرے کہ ہم ایمان کو اپنے دل سے ایکسیپٹ کریں اور ہمارے دل کے اندر جو بیج ہے ایمان کا وہ جب وہ پھوٹتا ہے نا بیج تو وہ پھر ہمارے جوارے پہ نظر آتا ہے. یہاں پہ اہل کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ ایمان لے آتے, کس پہ ایمان لاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے. وَاتَّقَوْا اور اگر وہ تقوی اختیار کرتے, اللہ سے ڈرتے, اور اگر وہ یہ دونوں چیزیں کرتے لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو ہم ان سے اس کی برائیوں کو دور کر دیتے, ان کے گناہوں کو دور کر دیتے. دیکھیے آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے
सबके साथ ये वादा है कि आज भी अगर हम ईमान दिल से ले आएंगे और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सारे गुनाह माफ़ कर देंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर देंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको जन्नतुल फरदौस में दाखिल करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह करे कि हम ऐसे लोग हों। देखिए तकवे के बारे में हज़रत उमर से किसी ने पूछा था कि तकवा क्या है, इतनी खूबसूरत उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि तकवा ये है कि जैसे आप एक राहदारी में जा रहे हैं, दुनिया है जैसे, दुनिया को उन्होंने एक राहदारी के साथ तशबीह दी कि आप राहदारी में जा रहे हैं तो दोनों तरफ आपके कांटे हैं। पूरी दुनिया में आप जहां भी जा रहे हैं, पूरी दुनिया जैसे हमारा नफ्स की बुराइयां, हर चीज की पूरी तरफ कांटेदार झाड़ियां, आप उसमें से कैसे गुजरेंगे? आप अपने दामन को बचा के, अपने दुपट्टे को, अपने चादरों को, अपनी शलवार को, अपने हर चीज को बचा के उससे गुजरेंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तकवा अता करे और दुआ किया कीजिए कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंत खैरुम मिन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे इंशाल्लाह अब हम प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर देखते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं। अगली दफ़ा हम इतनी खूबसूरत आयात आती हैं, हर दफ़ा मैं ये सोचती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है ना, इसमें बहुत खूबसूरत आयात थी, लेकिन अगले प्रोग्राम में लगता है कि इससे भी खूबसूरत मैसेज है। और ऑफ कोर्स कुरान का हर लफ्ज़ ही इतना खूबसूरत है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी खूबसूरती से हमें समझाया है कि अल्लाह करे कि उतनी ही खूबसूरती से हमारे दिलों के अंदर उतर जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।